સ્વાગત છે તમારું મહાદેવ ટ્રેક્ટર્સમાં। તમે આજે વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો રેનોલ્ટ કંપનીની ડસ્ટર ગાડી વેચવા માટે આવેલી છે। એકદમ ટીપ ટોપ કન્ડિશનમાં ગાડી તમને જોવા મળી જશે। જે રેનોલ્ટની ડસ્ટર ગાડી જોઈ રહ્યા છો તમે, ભાઈને તાત્કાલિક ધોરણે જવાબદારી સાથે વેચી દેવાની છે। કમ્પ્લીટ ગાડી છે, કોઈ પણ જાતનો ગાડીમાં ફોલ્ટ કે ખર્ચો છે નહીં। હાલમાં કમ્પ્લીટ કન્ડિશનમાં જોવા મળી જશે। एकदम पावरफुल कंडीशन में आखी गाड़ी तमने जोवा मळी जशे। तात्कालिक धोरणे भाईने वेची देवानी छे, रिजनेबल किंमत में वेची देवानी छे। तो जे कोई भाईओने लेवी होय ते विडियो आखो जोता रहीजो, जेथी करीने तमने गाडीनी बधी माहिती मळी जाय। मॉडल किंमत जोवा क्या मळे, ओनरनो कॉन्टेक्ट नंबर कई रीतना मेळवो, बधी वात तमने विडियोमां आगळ जणावी दईश। तो विडियो आखो जोता रहीजो। अने महादेव ट्रेक्टर्स उपर तमे नवा आવો तो यूट्यूब चैनल पर हो तो यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करी लीजो। और फेसबुक पेज पर जोता हो तो फेसबुक पेज ने फॉलो करी लीजो, जेथी करीने आवा बीजा वाहनोना विडियो तमने जोवा मळी जाय। बात करूँ तो रेनोल्टनी डस्टर गाड़ी भाईने तात्कालिक धोरणे वेची देवानी छे। आखी गाड़ी टीपटॉप कंडीशन में जोवा मळी जशे। तमने चारे चार टायर तमने साव नवा जोवा मळशे। भाईए चारे चार टायर नवा टीपटॉप कंडीशन में ब्रांड न्यू टायर नखावेला छे। कंपनी फिटिंग एंजीन कंपनी कंडीशन में गाड़ी तमने जोवा मळी जशे। गाड़ीनो वीमो पार्सिंग चालू जोवा मळी जशे तमने। जे तमे रेनोल्टनी डस्टर गाड़ी जोई रह्या छो, वीमो पार्सिंग चालू जोवा मळशे। आखी गाड़ी ओरिजिनल कंपनी फिटिंग में जोवा मळशे। नॉन एक्सिडेंट गाड़ी तमने जोवा मळी जशे। गाड़ी तमने 23+ एवरेज आपशे तेवुं भाईनुं कहेवुं छे। 23+ माइलेज आपशे तेवुं भाईनुं कहेवुं छे। बाकी तो तमे रूबरू स्थळ पर जई रूबरू गाड़ीनी कंडीशन चेक करी टेस्ट ड्राइव ले त्यार पछी पण आ डस्टर गाड़ीनी खरीदी करी शको छो। એટલે જતાં પહેલાં તમારે ઓનરનો કોન્ટેક્ટ કરી લેવો, જેથી કરીને ગાડી વેચાઈ ન જાય અને તમારે રૂબરૂ સ્થળ પર ખોટો ધક્કો ન થાય। એટલે જે કોઈને લેવી હોય તે ઓનરનો કોન્ટેક્ટ કરી લે। કોન્ટેક્ટ નંબર ક્યાં મળે તે વાત વિડીયોમાં તમને આગળ જણાવી દઈશ, તો વિડીયો આખો જોતા રહીજો। બાકી તો કન્ડિશન તમે ગાડીની વિડીયોની અંદર જોઈ શકો છો। કંપની ફિટિંગ છે, વીમો પાર્સિંગ ચાલુ જોવા મળશે। ચારે ચાર ટાયર તમને નવા જોવા મળી જશે। મોડલની વાત કરું તો મોડલ છે 2013-14નું। जे डस्टर गाड़ी जोई रह्या छो 2013-14નું मॉडल जोवा मळी जशे। किंमतनी वात करूँ तो किंमत भाई मात्र ने मात्र 1,70,000 किंमत राखेली छे, ते पण अंदाजित राखेली छे, फेरफार थई जशे। जोवा क्या मळे तेनी वात करूँ तो तमने गाम भूमली भावनगर जिल्लामां जोवा मळी जशे। ओनरनो कॉन्टेक्ट नंबर विडियोनी नीचे मैं आपेलो छे, तो तेनो कॉन्टेक्ट करी लेजो।